شنو شنا جديد اسمهدو في وقليد وإذا قليد يقلي ذاك سيدنا عيسى ويغيس الجال يا وين شنو شنا جديد اسمهدو في وقليد وإذا قليد يقلي ذاك سيدنا عيسى ويغيس الجال وين يلان يقول مكان وين يزمران يكسي غبلان وين يلان يقول مكان وين يزمران يكسي غبلان يا وين شنو شنا جديد اسمهدو يقليد وإذا قليد يقلي ذاك سيدنا عيسى غير الجان يا وين شنو شنا جديد اسمهدو يقليد وإذا قليد يقلي ذاك سيدنا عيسى غير الجان وين يلان يبكوا لمكان وين يزمران يكسي غفلان وين يلان يبكوا لمكان وين يزمران يكسي غفلان يا واد شنو شنا جديد اسمهدو يقليد وإذا قليد يقلي ذاك سيدنا عيسى غير الجان يا واد شنو شنا جديد اسمهدو يقليد وإذا قليد يقلي ذاك سيدنا عيسى غير الجان والثقافة ساكن كل مرة أزهو ولا نغني غسة سمغرة أنا نحمد ربي ويمغدي قرى يلا يبنى دينا سوري تجارة وثقافة ساكن كل مرة أنشو ولا نغني غسة سمغرة أنا نحمد ربي ويمغدي قرى يلا يبنى كل سوري تجارة سمي صادفك ستاكوينا يا من يسوري في النايا زينة مرايا كيس سيدنا عيسى أشحالي يشرح كل اسم الغنى يفكر ربي طير سمي صادفك ستاكوينا يا من يسوري في النايا زينة مرايا كيس سيدنا عيسى إلا يقدر يشبح كل اسم الغنى لا 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 جديد اسمهدو يقليد وإذا قليد يقلي ذاك سيدنا عيسى غير الجان يا وين شنو شنا جديد اسمهدو يقليد وإذا قليد يقلي ذاك سيدنا عيسى غير الجان وين يلان يكون مكان وين يزمران يكسي غفلان وين يلان يكون مكان وين يزمران يكسي غفلان وثبت ساكن في الأمارة أجل وأنا نغني أحسن سمرة أنا نحمد ربي ونغفي قرى إلا يبنى كل سوء سجارة وثبت ساكن في الأمارة أجل وأنا نغني أحسن سمرة أنا نحمد ربي ونغفي قرى إلا يبنى كل سوء سجارة يمكن قلبي تايري سمي صديفتها سكرة فينا يا من يسوري في النار سيدنا مرايا كيف سيدنا عيسى أشحالي تشرح في الاسم الغنى يمكن قلبي تايري سمي صديفتها سكرة فينا يا من يسوري في النار سيدنا مرايا كيف سيدنا عيسى أشحالي تشرح في الاسم الغنى لا 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 لا
ديفكا سكر بينايا ذو دردي حياتي سكينة
شنو هيك شاي مقدر ذو درثي يا سكيت بنا لماني فلاك يقرصا Nous sommes l'armée du roi. كني تربح العسكر نقليد Parfois, je me sens tout petit, تكون كني تحل في ماني وضم شطوح mais je suis content d'appartenir à un roi si merveilleux. لا معنا فرحة غمي تسكاغ تربعثني ونقليد يفزن Je me suis rappelé ce verset qui dit « Ils l'ont vaincu مش تاغ تصدرتني دينان يستغلب في اللسن à cause du sang de l'agneau في الدماء نزمن نزمر et de la parole de leur témoignage. أو كذي مسلاين نشهد نسن Le sang de l'agneau parce qu'il a tout accompli sur la croix. إذا ما نزمر خاطر ذا نشتني ذا من نكسن كمال كل شيء في ميداك دي زمر نكسن كمال كل شيء في ميداك Mais la parole de notre témoignage, je la trouve aussi importante معناه مسلاين شهادنا ذا نتوالي بلي ساعة نزال زغن parce que c'est notre confession. خاطر زين سويسيد نتقري Crier avec joie que nous sommes l'armée du roi, إما راه نتسوغو هكا كيبلي نكوني تربعت العسكر نقليد ça fait peur à l'ennemi. ذينيك سكوذن عذاو Souvent dans la vie du peuple d'Israël, اي اطاس انتكال نغسو مثلا دي تودرت نوات اسرائيل l'issue du combat اي سكرا ومنوغ était finie يكفوا parce que seulement ils ont entendu des bruits. خاطر سلان كان يشرن الصوت Dieu a envoyé des bruits dans le camp ennemi سيدي ربي قاعد كان يشرن الصوت كان يشرن وهول زي كثمنات بعداون et le peuple d'Israël n'avait rien à faire, اي اقدر نوات اسرائيل وخذي من شما si ce n'est de croire Dieu sur parole. حالا كان مايلا ومنن سيدي ربي فين دينا Souvent Dieu a dit à son peuple, يعطس انتكال عندي دينا عندي يقلنا سيدي ربي وكذوذيس demain vous verrez. الناس ازكى غتواليم Demain vous verrez la gloire de l'Éternel. ازكى غتواليم العظيمه ومغلال Le frère, le pasteur Salah a commencé par un verset de Deutéronome. اي امكسان صلاح يبدا كيرا نصدارين نسمكتي انت كتبت نسمكتي Vous savez que Deutéronome, c'est une répétition. C'est الزران بلي dans le mot تكتب latin, deuxième loi. اي تكتب ثاني نسمكتي اما كني تكتب في السنات من الشريعه ذا سمكتي دي سمكتي اذا عاود دي تعاود Et la particularité de Deutéronome, اي اين كاع ساعه مخصوصا تكتب ثاني نسمكتي c'est que c'est un regard de presque 40 ans dans la vie du peuple d'Israël. اما كني يتكاغد الثموغلي نوات اسرائيل اذا ندير في الحان 40 سكوسين ظروف Josué leur dit à partir du chapitre 6, 7, 8, يشوع ناسن نبدو القرايان سقي 6 7 8 faites attention, عندي سنيقر حذرت ne vous enorgueillez pas. حذرت تزخو ثارو ساعه لي ثاري ما Parce que نون ce qui vous est arrivé, c'est pas à cause de vous. خاطر ينون يزران ماشي خف الدم نون Faites attention, ne dites pas c'est à cause de nous. حذرت تقرص راه خف الدم نغ C'est à cause de la méchanceté des autres peuples, لا معناه خف الدم نتمشو ميث نكذوز mais النظام aussi à cause de la promesse que Dieu a faite. لا معناه ذا خف الدم المعاهده يخدم سيدي ربي Il leur rappelle même leur rébellion. Il leur dit voilà ce que vous avez été capable de faire. اسمك تايسنيد ديالنا ياسن مقلف شي زمر ما تخدم اسمك تايسنيد صغار تقرو ينصن Vous avez été mauvais, vous avez été des mauvais élèves. سلام ذي مشومن سلام ذي سلمذني ومي قرويا Et il utilise un mot, vous avez excité la jalousie de Dieu. يستخدم كني ونوالي الناس بلي سنكرم في سمين Vous سيدي avez ربي rendu Dieu jaloux سرام سيدي ربي يتسم à cause de votre comportement. في الدم انت شلي نون Et ce verset, ce qu'il a de particulier, c'est que Dieu le dit. Dieu a permis tout cela اي اين كني دي الناس الدرسيين يناد بلي سيدي ربي عمد يضروا نشتاقي مره et c'était juste pour savoir jusqu'où vous êtes capable d'y aller en lui faisant confiance ou pas. يانا ياس يبغى كان ديوالي سني زمر ما توصلهم ما الا غتتكلم في اللسنا خاطئ Et Dieu vous a permis de passer par des épreuves pour savoir jusqu'où vous êtes capable de lui faire confiance. سيدي ربي عمد ذا كاين عديم كثرة نسواني وعرنا نجرب ايوا كاين ديوالي ثانيه يوصلهم ذل تحلون في اللاسه. Il y a quelques jours, j'ai été
frappé, mais durement, par une parole dans le Nouveau Testament. كرا وسان كنغرد في راه كانت لا شري مسلان ديال عهد جديد ينول مليح C'était par rapport à la manne. فين يعني المنه القثنيه لمان يستنوات اسرائيل ديال العهد القديم. Rappelez-vous un peu avec moi, juste après la multiplication des pains, مكسيت كان يديها كي كان من بعد سفتيني بغروم. les disciples ont posé la question à Jésus. Moïse nous a donné la manne, et toi, que fais-tu? ان المثل الناس يسوع المسيح بلي موسى يفكا ياخذ المنه اكشتيني باش ياخذ مضاز. La veille, il venait de nourrir 5000 personnes. يظلني كان يكشتزن 5000 قمدانا. Ils ne considéraient même pas que c'était un miracle. ولا نرى ما كاين نشتني ديال المعجزه. Alors c'est là où les premières défections des chrétiens dans l'histoire ont commencé. زدنا ما كاين يبدا المسيحيين تخرهم في اللاس. Et il ne s'agissait pas seulement du peuple, il s'agissait des disciples. ماشي كان ذاك ذوذ لا معنى اولا سكن المذن. Si vous lisez dans Jean 6 et 7, لو كانت تغرم ديال الانجيل يوحنا 6 7 il était question où le Seigneur Jésus leur a dit, vos pères ont mangé, mais ils sont quand même morts. عندها سنينا يسوع المسيح بصح الجدود ومتشان لا Ils ont معنى mangé de la موسى manne pendant des années, mais ils sont quand même morts. تشان تصني سكسن المنه كيني لا معنى موسى Mais moi, le pain que je vous donne, لا معنى كيني غرمني راه وندفتيها qui est mon corps, يقلان ذا الجتينو ben, tout simplement, vous n'allez jamais mourir. ما تشامت ورجينا تمثم Vous allez vivre éternellement. تيدير ما تعيش مي لفذا Ça me rappelle un peu le passage de la femme samaritaine au puits. اي انشتاقني اسمك سيد سقسيت انتم تصني تسماري تقلان غير الفير Quand il lui a dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras jamais soif, c'est-à-dire tu ne reviendras plus jamais à ce puits. ما كاين سينا لو كانت تصوت كما انا مدفكي وتغال ضرات تفاضل المعني زاك ندتو دار غرديه تاكموض Elle a supplié, donne-moi de cette eau. انت ساعنا غير غور السنايس فكيت كما انا كيا Mais la réaction des disciples, elle était différente. لا معنى ثمغلين المثل ماشي كيت لا ماشي مطمطوسا كيا Ils ont dit, oh, c'est des paroles très dures. Ces paroles sont très dures. الناس يمسلين كي وعريس مليح يفهمها Selon la chair, ils ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu leur disait. على حساب الجدسه وزميرنا لا تفهمنا انا كنيسن ديالنا يسوع Le Seigneur de gloire était en train de leur dire qu'il était le pain de vie descendu du ciel. سيدنا العظيمه الا يقرصن بليد نتسا اذا غروم يدي الصبون سكينوان Tout ce qu'ils avaient à dire, c'était trop dur. شو كان يديو فندا شادين الناس بلا نشتني Qui يوعرص peut comprendre ces paroles? انا ويك زمرنا دي فهم يمسلينا Et c'est كيا là où on trouve le premier verset où même ses disciples le quittèrent et ils ne marchèrent plus avec lui. ذاكي ردنا في الصدر سيدنا في بليان سكيميرن اتصني المذنك بعدين فلاس وكينا تظفرونا C'était les premières défections. Pourtant, j'ai lu la Bible combien de fois, je trouvais que c'était... Oh, même ses disciples le quittèrent. الغوره ما كنتي كنت مسوار تدرس استغفر سوا شتاقينيا من بعدين قدرنا كي تقصي تاقينيا شيراني المذن بعدين فلاس وكين نخدم القرار كي نستفرنا راه Pourtant, ils ont vu quelques miracles déjà. غسكني ولا شيران المعجزات Mais ils ne pouvaient pas supporter une telle parole. لا معنى وصفرنا راه وزميرنا راه تقبلن يمسلين اني نسندينا On commence tous par avoir une relation avec le Seigneur. نفدو دايما نسعو الساغنا العلاقه كالسيدي On le ربي connaît d'une certaine manière, نسنيت نزمر دني بلي نسنيت mais à un moment de notre vie, le Saint-Esprit intervient. لا معنى كيشيران تسويعين كان تدرسنا الروح القدس يقرد ما Et نيسا on ne le connaît plus de la même manière. انتو غالا ما كاين وثن السيناره اما كاين لا نسنيت On le connaît autrement. انت السينيتا كاين النظام Un Seigneur de gloire. ذا السيزن العظيمه Un Seigneur 3 fois saint, comme nous l'avons chanté plusieurs fois. ذلو يقلنا ثلاثه تكال دي مقدسه ما كاين Et la تدنشنا relation que nous avons et que nous devons avoir avec lui, العلاقه قلاقه تنسعو يدس elle est sans commentaire basée sur la sainteté. بلا ما نحاول بلا ما نصدق سوا الفلاس السثورد القداسه سر الصا الساسيس ديال القداسه S'il y a un problème à ce niveau-là, يما الا وقور كسمناطيا ça fausse toutes les relations avec Dieu. اكي كاع ما كاين غادي تستخسر او كساغي ساعه اكون سيدي ربي On a beau d'être capable de faire de bonnes choses, غاس نزمر نخدم الحوايج الهان c'est pas une relation. ماشي ذا ساغ Parce que la base de la relation avec Dieu, c'est la sainteté. خاطر الاساس نوسخ نراكض سيدي ربي ديال القداسه L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ce que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu à votre égard, بولس ينا وكورنثوس ينا بلي عينيك فغان سيدي ربي فين يكون يعنان c'est que vous soyez saints, ذاك نتيلم دي مقدسن car lui-même خاطر انت سيمانيس est saint. دي مقدس Je voudrais partager avec vous un passage
qui illustre bien la relation du peuple d'Israël avec Dieu. بغيت فرقه يدوني ونوحرش قولا سيدي ربي غادي تفكين غادي تمثلا الساغن وكذود نوثي اسرائيل كود سيدي ربي À la veille de la rentrée dans la terre promise, اسني غنقالوا قبل هذاك الشمن نغرب واش اللي نسني وعد سيدي ربي ils viennent d'avoir la loi pour la deuxième fois, ils viennent d'avoir le Deutéronome. تيكلت تيسنات تون في كاس الشريعه Ils viennent de faire le bilan de leur relation avec Dieu. عاوذن دابا كاينين السمكتان د العلاقه نسن غصا غنسنا كود سيدي ربي Dieu leur a rappelé leur infidélité. سيدي ربي سمكتا يسند القلان تكدي تنسن Dieu leur a rappelé son amour pour eux, سيدي ربي سمكتا يسند دارني الحمله ينس غالجهه نسن que malgré toutes ces infidélités, غاسا كني وسلينا راه مكذيين سيدي ربي سنلينا راه مكذيين سيدي ربي Dieu les aimait quand même. غاسا كني سيدي ربي مازال يحمليثن Dans Josué 7, دي تكترث ان يشوع 7 ils sont à la frontière. لا نذينا غير الحدود Ils viennent juste de passer le Jourdain. لكن كان عندنا وسيف الأردن Et chronologiquement, على حساب نومشي يروحوا مزروي ils sont restés quelque temps. يورا بلي قيمه نشرب بوسان دينا Certains se sont même installés. لا نشرا قيمه فناني يقيضونون Et puis ils se sont réveillés que la terre promise, c'était pas là, il fallait aller plus loin. ومن بعد راه نسل الخبر بلي الاشياء اللي نسني وعد سيدي ربي ماشي دينا لا معني لا قد كملنا نروح من بعيد Je ne sais pas si on peut avoir le texte de Josué 7, comme ça on va gagner du temps. ما غاديش كمل يشوع 7 Josué 7, ils se trouvaient devant une situation où on ne comprend pas leur agissement. وفان ديما سنقول نتسويت كني ونفهم راه شغل يخدمنا كني On voit Josué, انولي يشوع il consulte les anciens, يروح يشاور مقرنن غير مزوره il pose la question à quelques espions qu'il a envoyés à Haï, يسقسا شي راه مشاره غير خبارجيون mais il n'y a aucune trace qu'il a consulté, il n'y a pas de trace qu'il a consulté l'Éternel. ولاش ذايني اي نيغور راني دي تفكين بلي ويجي نروح نشاورون سيدي ربي Il n'y a aucune allusion à ce qu'il a prié ou il a demandé un conseil à Dieu. ولاش ودي فكنا راه ذاكيني بلي يروح يزول نغي يروح يشاور سيدي ربي نغي يستقسى سيدي ربي La veille, il venait de voir les murs de Jéricho tomber. شرا وسن كان غرد فيري ولا نغسني كان غرد فيري ولا بلي الحيوض اريحه نغ جيريكو غلينا Et vous avez vu combien c'était glorieux. يتولى ما شحال نشتني يعظم سيدي ربي À l'énoncé et au cri des trompettes, les murs sont tombés. لكن كان يوثني الزماران الحيوض غلينا Et les voilà qui reviennent ميدو غلن et ils disent dans les oreilles de Josué, c'est pas la peine. إننا غير مزوغن يشوع عنا الناس فحل Ce n'est même pas la peine d'envoyer toute l'armée. فحل وكتشقع تربعة العساكر 2000, 3000 suffiront. 2000 3000 بركة Nous allons venir vite à bout de Haï. C'est un petit peuple, un petit village. نزمر نستغل فلاس نديوت انت درت مشطح كان هكا Combien dans notre vie de tous les jours, nous-mêmes, شحال نكوني سيمان النغ nous avons la même attitude. هكا كاين دارني سعوثي شليا كيا Quand nous pensons que le problème auquel nous faisons face, إما راه نغير بلي اوغورني غادي نتمليليا on peut le régler, نزمر زنا في فرات eh ben on ne consulte pas Dieu. ونتشاور راه سيدي ربي نستقسي راه سيدي ربي On se pose parfois même pas la question, est-ce qu'il faut aller devant le Seigneur pour prier, pour demander sa face? ونستقسي راه مي بايمان نغا سنين نروح نزل غنادي غفو ذميس نستقسي نشيور Cette chose est à notre portée. نقراس بلي الحاجه يني غنزمراس On va se débrouiller, on va régler ça vite fait nous-mêmes. انضبر قروي نغ كنا راه ديال وانت فراثه كاس المغاوله Vous savez, le peuple d'Israël a reçu une gifle, mais alors magistrale. تزرم بلي قدود نوثي اسرائيل ما كان يدوني سنيف كان بقى Ce peuple qu'on croyait insignifiant, petit, on va le battre facilement, et ben il leur a infligé une sacrée défaite. قدود ني غمشطح حقرنا كني غنبلا السغلفان ذا قدود ني غمشطح حنا كني اسنديف كانوا يتنطغري تشكيت Et la symbolique, elle est très forte. اذا يني الاشاره نغل المثل ذاني فازن غادي مدوان شتاكيا Ils ont tourné les pas devant leur ennemi. Ils ont tourné les pas. زين وثن خلف Ça الدور veut dire زاتني عداون ils نسنا ont fui devant leur ennemi. الولان زاتني عداون نسنا Or, la promesse المعاهد هذا كاع que Dieu a faite à Josué, donc à partir du chapitre 1, المعاهد كيف سيدي ربي يشوع ذاك يخف مزوارو si tu marches dans la sainteté, ينا اسمها لا الحيد ديال si tu القداسه obéis à ma voix, ما الا ثغ ذوالي الصوثيو si tu marches selon mes commandements, ما الا الحيد على حساب الامور ثيوا tu ne tourneras jamais les pas devant tes ennemis. وثرق الظهر يعذوني كي نغزتني يعذوني C'était la promesse de Dieu. Tu ne tourneras pas tes pas devant l'ennemi. المعاهد من سيدي ربي
يني سو ثرقل ذا زاتني عداونيش Et là, devant Haï, un petit peuple, اذا كني زات وقذوذ النعاين يديون وقذوذ ضمشطوح ben, ils ont tourné les pas devant leur ennemi. نوثني رولا نزات وقذوذ كيا Et là, Josué a fait ce qu'il fallait faire. اذا كني عندنا في شعب اللي يخدم يعني قلقه يخدم Ce passage est riche en enseignement. إيه عندنا في حريشه كني يتشور ذا الطاس نسلمذ Et beaucoup de personnes se posent des questions. إيه الطاس يستقساينا Pourquoi le fait d'une personne ou d'une famille a fait que toute la famille soit tuée, passée, lapidée? الشغل على حساب نيوث نتواشول تيك غلطان نخ يجيلا سواطاس نتواشول لي قموثن تورجمنا Pas seulement à Achan qui a volé, ماشي كان من كني قوشرن mais toute sa famille. معنا تواشول تسمرا Ils ont payé un prix fort. خلصنا نيوث نسوما غلاين Et souvent, beaucoup de croyances ne comprennent pas ça. الطاسني مسيحيين وفهمنا راه نشتاقيها Pourquoi toute sa famille? C'est lui, c'est Achan qui a volé. الشغل راه تنغض تواشول تيسوك انا كان قوشرن Heureusement que le Seigneur ne fait pas toujours comme ça. C'est pas le vol d'une personne qui retombe sur toute la famille. شوي كان سيدي ربي ماشي كي يخدم خاطر ماشي تشرضا نيون ادغلي في تواشول تمرة Nous avons dans, je pense, acte 5, l'histoire de Ananias et Saphira. نساعد غادي نتقسيتك شبان ثاقيني ذي كتاب نشغل الرسول خف خمسه تقسيت انا حنانيا وكد سفيره C'est uniquement les deux qui ont payé. نثني كان يخلصون سينا كي كان يخلصون La femme parce qu'elle savait donc elle était complice. صمتوتني ثلاث زرا Mais la ستكا parole- ضاغن كتمسالت Mais la parole de Dieu nous dit dans acte 5, une grande crainte s'est installée parmi tous les croyants. لما هذاك خفاكيني ويس خمسه يورا بلي مي سقمي دي ضرا ونشتني تكشم ثقذي قولا ونوطسنا ني مسيحيين نغن المؤمنين Ça veut dire que les croyants ont compris que Dieu ne joue pas avec la sainteté. مسيحيين نمرني فهمت باللي سيدي ربي وري العفاره وري تقصيره راس القداسه ينسى C'était au début de l'histoire de يعني l'Église. اشتاقيني غير تزوره نتقصيت نغنو مزرويه نتمزكيدا Et le malheur dans tout ça, c'est que Dieu voulait donner une leçon et heureusement qu'il n'a pas fait ça plusieurs fois. يبغى يفهم اشتاقي ذاك باللي سيدي ربي ما كان يبغى يمود تمسير يوكذوذا Mais si on pense à ce que a fait Achan, celui qui a volé, لو كان نخمم فين يخدم اكان وين كان يقوشرن c'est que son acte a eu des conséquences graves. اين يخدم كني يويد كان نغيني دي ظفرن انا كني يخدم يويد الخساره يويد خساره ذا قرانا La plus grande des conséquences, c'est qu'ils ont fui devant leur ennemi. اين دي ظفرنا شتنينا الخساره ثم قران دي ظفرنا شتنينا ذاك رولا زاتني عداون نسنا Les 27 ou je sais pas, la trentaine de morts, c'était insignifiant devant l'acte de tourner les pas devant l'ennemi. 30 يقموثن وري سعاره الزال زات نعسكرني مره يقرولا الزات ان يعداون نسنا Mais dans la prière de Josué, لما عندنا دي الزاليت يشوعا cet acte a semé même le trouble. اين كان يتواخذ من يسكشم ثقذي سرقاقيث Josué a, dans sa prière, presque à douter des intentions de Dieu de les mener à bout. انا في بلي ولا ديت الزليت يشوعا نزمر نحلفوا بلي ما كاين سيدي ربي ما كاين يشوعا يشوكت ذاك سيدي ربي اثني توصل للميتاكارا Pour un conducteur, il a dit à Dieu, pourquoi? ايه غويني قلاني توليها قلنا ذا مضبر ذا قرو يناس سيدي ربي اشوغار Pourquoi tu as permis ça? اشوغار تعمض ديالي وين شتاقيا Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? داش راه خمن فلان غوياض Ils vont prendre courage, ils vont nous attaquer. زمر نوسني سوا فودن سنه داك هاد الظلمون فلاناغ Ils vont penser que leur Dieu n'est plus parmi eux. هاد غير انا بلي ربي نصان ربي نوات اسرائيل ذاين ولا شي تيارسنا Et c'était vrai. ذا الصح وين Parce que شتني quand le péché est entré dans le camp, خاطر ما كاين ديك شم الذنوب لمس الوكذوذ le péché a fait que Dieu ne voulait plus marcher avec le peuple. الذنوب ني يسبعد سيدي ربي في اللسن يوكي سيدي ربي غادي يلحقوا كذو كذوذ Le peuple a perdu sa protection اما كاين كذوذ ذا تفخيث المحاربه à cause du péché qui est entré au milieu d'eux. في الدم الذنوب ني ديك شمن يا راسنا Mais quand Josué a fait les choses comme il fallait, لما معناه ما كاين يخدم يشوع يقلق الحوايج يخدم انت كاين يقلق انت يخدم la parole de Dieu nous dit Josué et les anciens, ils portaient le sac et la cendre. C'est-à-dire ils se sont vraiment humiliés devant Dieu. إيه أولا سيدي ربي ند بلي يشوع كذا مقارنة نوات إسرائيل سنزني من سنزات سيدي ربي سيغي خذن كتشكارينا Ils ont pleuré devant Dieu. سورون زات سيدي ربي Et c'est fabuleux. Dieu dit à Josué, ذا نفاز نزه سيدي ربي ينا يشوع
Pourquoi tu continues à te prosterner? اشو غير تكمل ذاك التنزل؟ Pourquoi tu continues là, dans cette position? اشو غير تكمل ذاك كتسجد الزافيه؟ C'est comme si tu sais ce que tu as à faire. اما كاين تزرد شو قلا قاس تخدموا Lève-toi, اكل فلاش fais ce que tu dois faire. اخدم يعني قلا قاس تخدموا Et c'est là où Josué a appelé le peuple à se sanctifier. إذن غادي يساول يشوع إوا كذوذ إوا كان هاد الصفيني ما نسن غاد السيز ديالي ما نسن Dans l'Ancien Testament, c'est un rituel très lourd. ذي العادة أقدم أنا في بلي العادة يني الزيت Il devait vraiment passer par un rituel de purification et de sanctification. يخدم أنا كاين شي العادات نسيز ديك ذو الصفين يقوعرن Il devait vraiment pas toucher à tout ce qui était malsain, les morts. S'il y avait quelque chose qui était impur, il devait s'en éloigner avant de s'adresser à إلا l'Éternel. قد بعثن أو كفيني نجسن وتنالنا راه المقاس وتنالنا راه الحوايج عفنا غنجسا وقبل قربن غير سيدي ربي Heureusement pour nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de subir ce rituel. شوي كان كني ثورا نسا ونحوايج راه نخدم العادة Mais ثاقيه nous avons besoin de faire comme Josué, venir au pied de Dieu, لما أنا حوايج نخدم كي يخدم يشوع هاد الناس غير ضرن مغلال nous repentir, نثوب appeler le péché par son nom, appeler le péché péché, نسمي الذنوب الذنوب et demander à Dieu la grâce de ne pas le refaire. ونسوثر العناية سيدي ربي ذاك غير عاون ونسو غلارة نغلي هذه الذنوب Demander à Dieu la grâce de ne pas retomber dans les mêmes travers. أنا نسوثر العناية سيدي ربي وكن نسو غلارة نغلي ذي الذنوب الثنية كان Et Dieu nous accueille à bras ouverts. إذا سيدي ربي ذي استرحب يسنغ صغال نيسي Si, الدين si nous sommes dans une position comme ça ce matin, إما إلا نكوني قلاق ذي السويعة ثاي s'il y ذي a des الحالة choses que nous ياكي n'avons pas réglées, ما إلا شرا الحوايج نغشرا الأمور وتنسقما راك تودر في c'est النار un moment très favorable de venir maintenant devant le Seigneur تسويع ثيم ذاك نتقربوا بزاف نسيدي ربي et de lui demander pardon. والسثر Il السماح n'y a pas de rituel. ولاش العادات Ça a été réglé une fois pour toutes. اشتاقيني ذاين يتوفرا يوثن تيكلتي Le دايما Seigneur l'a réglé une fois pour toutes sur la croix. سيدنا يفرا اشتاقيني مرة يوثن تيكلتي دايما غفومي Le ذاك Seigneur a dit, si je vous ai aimé, si je vous ai pardonné, c'est une fois pour toutes. سيدنا غير ما إلا حمل كون ما إلا سمح غوان اشتاقيني يوثن تيكلت دايما Si nous voulons être dans la joie, ما إلا نبغى غني ذي الفرح la croix est un passage obligé. إلا قد نعدي سقمي ذاك Que l'Esprit de Dieu nous fasse vraiment revenir toujours là où tout a été réglé. إلا روح القدس يتساوي دايما غادي يتسرى دايما غير مكانني عند يسوع المسيح يفرى كلش Pour repartir de nouveau avec lui. إوا كان أنو غال نبدل فيش اللي نغي دسا Josué et les anciens, يشوع كذي مقارنة غير مضبرا ils ont dit à Dieu, ناني سيدي ربي que devons-nous faire maintenant? دا شو قلا قاس نخدم ثورة Le Seigneur a dit, et ils ont fait à la lettre tout ce que le Seigneur a dit. وانا سيدي ربي ناد باللي خدمن اين كيسنينا سيدي ربي تخدمن Et à partir du chapitre 8, même à partir du chapitre 8, 1, Dieu a dit, je serai avec vous. يخف ويستمانيا تصدر تم زواروث سيدي ربي ينا يسن اذي لي غيدونا Je vous donnerai la victoire. او ندفكي خسرنا Ils n'étaient pas encore sortis pour combattre. لا نرعاد في غن يوكنا ذنا غن Dans cet épisode particulier de la prise de Haï, ça avait une petite ville, ذك حريشه يني عند الزمان كشمن غير مدينه يني نعاين غاين Dieu a permis qu'il n'y ait pas d'interdit. سيدي ربي ذينا عمد ذاك ولا شري توحر من ذينا Dieu a sanctifié son peuple. سيدي ربي يسز ذيك مره هكذو ذيس C'est-à-dire qu'ils avaient réglé à la base leurs problèmes avec Dieu. المعنى الناس ذاك نسيت زواره غير لساس فرنسا كود سيدي ربي الرجلين وقول ننسينا كود سيدي ربي De nouveau, ils jouissaient de la présence de Dieu. يثيكلت النظام فرحان ستيلتين سيدي ربي Dans le détail du récit, Josué et les anciens se prosternèrent devant l'arche de l'Éternel, là où Dieu est. Là, ça symbolisait la présence de Dieu. انغر باللي يشوع كذي مضبرنا ذي مقرانان سجدان زات تابوت صندوق العقد سيدي ربي خاطر ذينا ذا صندوق العقد سيدي ربي دي تمثيلا ثيلين سيدي ربي À cette période-là, il n'y avait pas de temple. يمرني ذي لوني ولاش فاشان ولاش الجامع C'était plutôt le tabernacle. C'était quelque chose qu'on pouvait plier, déplacer. يلا ما كاين ضاق يظن عندك تيلو صندوق العقد سيدي ربي يتحريشن دائما يتساوين يدسن سندا ما روحنا Mais même dans le tabernacle, il y avait des lieux où personne n'était admis. غاس ولا قيظونني عندك لو صندوق العقد لا نشري مكوان ولا شوين يكزمرنا ثني يكشم À part Josué, personne ne pouvait rentrer dans le lieu qui symbolisait la présence de Dieu, le lieu très saint. حالا يشوع يكزمر ذيك شمن خاطر مكان يقدسن نزه ولا شوين يكزمر
نزمرن أتيكشم Mais Dieu leur a fait comprendre qu'il était parmi eux. لما سيدي ربي يسفهمسن باللي ذوين قلتي لنا غير قلان يا راسنا Et croyez-moi, dans notre vie de tous les jours, ça fait une sacrée différence. أمن سيا قلتو درسنا نكنين يا لاس داني دي تساوين الخلاف Quand on veut aller devant quelque chose ou régler devant une épreuve ou un problème, ما راني اللي نقوف اليوت نتسوع في وعرن غيون وقول quand on a cette intime conviction que Dieu est avec nous, ما رنسعود تحقيقا يعني نزدخلنا باللي سيدي ربي يذن غيقلا ça change totalement la perspective. اينشتاقيني مره يتبدل ثمو غليا C'est à l'image de ce cantique qu'on chantait, مشينا ني غدنشنا nous dirons aux montagnes, انيني يذورار jetez-vous, فقرت في منون parce que nous savons que ce n'est pas de notre ressort, mais parce que celui qui est avec nous, خاطر ماشي ستزمرتنا خاطر نزنا باللي وين قلان يذنا il est plus fort que celui qui est dans le monde. يجهد اكثر من قلان ذي الدنيا Celui derrière lequel nous marchons, وين نكني عقلاص دفير وين كني وكوذ نلحو c'est le plus grand héros. ذف حاليا مقرانا C'est l'éternel des armées. ذلو العسكر Son nom est le Seigneur. اسمي السيد C'est vraiment le Seigneur des Seigneurs. إذا نتساعد السيد نسيادي Nous n'avons pas à craindre quelque chose de plus bas que lui parce qu'il est au top. ونسعي انا قد الحوايج اللي نسداواس خاطر ذا نتسيد قرو On le croit sur parole. الا انا من اين دي قاره Toute arme forgée contre nous, من كل سلاح رد يكرن ميال نغ غير تواخذ من ميال نغ David disait, si une armée se levait contre moi, داود ينا لو كانت ديك كذكر تربحت العساكر مياليو eh ben je ne crains rien نكي نورتك غشمه parce que le Seigneur est avec nous. خاطر سيدي ربي يدي لا Et c'est là où on voit vraiment que lorsque Dieu est au milieu de l'affaire, إذن ما نعقل ما نحسب بلي سيدي ربي الذي تلمست نتمثلت نغنوغورنا et il nous appartient à nous de ne pas le laisser en dehors. نكني كان وري لا قران جو سيدي ربي برا تمثال تاكيا Si on fait nos calculs sans Dieu, ما الا نخدم الحساباتنا بلا سيدي ربي nous nous en prendrons qu'à nous-mêmes. نكني كان اين ديال نكني راه ثياوينا نلوموا نفوسنا, c'est-à-dire on s'en veut à نحس nous-mêmes. بما نخكان C'est nous qui بما نخكان C'est nous qui avons fait nos calculs sans Dieu. نكني يخدم الحساباتنا بلا ربي بلا سيدي ربي C'est ce qu'ils ont fait à leur première tentative vers Haï. ذا شتني يخدم ما كني يفيك تمزورو تروح انا تزدمن غف اي Ils ont dit 3000 suffisent. نبلي 3000 بركه Et c'était largement à leur portée, vraiment, humainement parlant. استمغلب بمدانا كيغينيا هذني الزمر نسغلفنا في مدينتنا Il y a un autre passage où Dieu voulait vraiment que la gloire lui revienne à lui. يلون وحريش ضغني عندك ني سيدي ربي يناد بلي يبغى العظيمه او كدوغالي انت Il disait au prophète, non, ça c'est trop, ça c'est encore moins. Ils se sont retrouvés avec 300. سيتي جيديون Oui, ils se sont retrouvés avec 300 au lieu de je ne sais pas combien de milliers. À chaque fois, Dieu dit non, c'est encore trop. Bzef. تلاوت نتقصيتا كني ديال العهد القديم عندها نفايني نزرفو يعني شاور سيدي ربي يا سيكل سيدي ربي قرا سنقص طاس الميكس نقص سي تربعت العساكريشا Si Gédéon avait eu la victoire avec 30 000, il serait tenté de croire que c'est lui et ses soldats qui ont خاطر eu. لو كان جدعون يفرق 3000 نيت اللي يزمر هذه غير باللي العظيمه غدو غالي انت Mais Dieu a dit moins, قل, jusqu'à ce que, c'est tout. لا معنى سيدي ربي قرا سنقص الميدي فمانيس او Une si petite équipe va faire face à تبع cette... ثاني كتمشطح انا تقابل اعذونينا Dieu a dit oui, une si petite équipe, سيدي ربي الناس تربع ثقي تمشطح mais je marcherai à votre tête. لا معنى اني كي نكون C'est ça qui زويره a fait toute la différence. داش يدي بين الخلاف Et ils ont gagné. دغاس غلفنا Le Seigneur veut la même chose pour nous aujourd'hui. نشتاقيك بغا سيدي ربي غاسني ديرك تدرسنا J'allais dire, réfléchissez, pensez avec moi, chaque fois que Israël, خمس يدي يا السكر سيدك اسرائيل pendant 40 ans où ils ont erré dans le désert, عندها 40 سنه نسني 18 ديك الظروف dans toutes les tentatives où Dieu a dit ôte le péché du milieu de toi, يا السكر تندغي سندي قار سيدي ربي ناس ندينا سيدي ربي كست الذنوب سيت لما سنون ça a été suivi immédiatement des faits.
انشتني دائما يتساوي د الحوايج اللي ضفرنا نشتن La bénédiction de Dieu était toujours au rendez-vous. دائما البركه من سيدي ربي تملا لي ثنيد Et à chaque fois qu'ils ont fait le contraire, يالتي كانت يخدمن اين قلان ذن ميال اين وغنارا ولي سيدي ربي ils n'ont pas respecté le caractère saint de Dieu. وقدرنا راه الطبيعه سيدي ربي قلان تمقدس ربي قلان ذي مقدس Certains pensaient que dans l'attente, peut-être que à Caen, c'est dit, à part mes proches, parce que c'était des tentes, c'est pas des appartements comme aujourd'hui où un individu peut se fermer tout seul dans une chambre, c'était une tente. Donc certainement, les membres de la famille l'ont dû quand il a creusé. ماشي ام كان خاطر ديال الوقت اللي يقيدوا النزدغان ماشي كمثلا نزدغ لي زابارتمون بلا شي كان مي غوشيري صور ديالني البعض كتواشولتيس ولا انت ما كني غزا يفر الكنزني غوشير. Donc certains membres de la famille ont dû le voir. بلا شك عدال انت واشولتيس ولا انت Ils ont juste fait semblant de ne rien voir ou de ne pas être au courant. Mais Dieu a tout vu. Et à la mesure de cette infamie et infidélité, Dieu les a punis. Ne pensons pas que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. David dit même si je prends les ailes de l'aurore et je vais jusqu'aux extrémités de la terre, tes yeux sont là, ils me voient. Tu vois tout. Et effectivement, le Seigneur voit tout. Et nous avons intérêt de partir de ce principe que Dieu voit tout. Il sait tout et il peut tout. À la même mesure qu'il peut tout voir, il peut aussi pardonner. Il peut relever. Il peut guérir. Il peut intervenir. C'est pas un Dieu qui ouvre seulement des fenêtres. Le Seigneur ouvre des boulevards. Soyons des gens qui saisissons par la foi les choses qui nous paraissent impossibles. Il a été malheureux cet officier à qui le prophète a dit eh ben, tu verras de tes yeux. Et ذا محزوني قلنا مضبرني العسكر ما كني نفين قلنا ياس اتوالي تسولني. Mais tu n'en mangeras pas. لا معناه وستضرا. Quel malheur de voir d'être si proche. ذينك حزنا ميقولي ماني سدين يقرب. Et de ne pas profiter. C'est le prix de l'incrédulité. C'est comme si cet officier disait au prophète eh bien ton Dieu il peut rien. Chaque fois dans notre vie quand nous avons compris nous sommes devant une impasse. C'est-à-dire que le secours ne peut venir ni du ciel, ni des amis à côté. Personne ne peut nous venir au secours. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu. Quand les choses deviennent impossibles, Dieu rend la chose possible. Et à la grandeur de son amour pour nous, il fait la même chose pour nous aujourd'hui. Parfois nous avons besoin de lui demander, de le prier, de le supplier. Parfois nous avons une liste de prières, on aimerait bien que les uns et les autres prient. Et parfois dans le silence et l'anonymat, le Seigneur au milieu de nous fait des grandes choses. Et je prie que ce matin, parmi nous qui sommes ici présents,
تظليتي وذاك انت صباحي ساكينيا ويدي قلان ذاكيا شراسك ويدي قلان ذاكيا Que nous ayons fait cette expérience. يدي جربون يدي عاشنا نشتاقيا Le Seigneur nous fait grâce. يسيدي ربي Il nous يفكير guérit. لهنايا غي يسحلو Il nous relève. غادي يرفد Il nous console. غي يصبر Il sait tout ce qui nous fait comme peine, comme douleur, comme... Il sait tout de nous. يزرع ينوك غي حزانا غي قرحان غي جرحان Et il agit. ينتيا يخدم Ben, notre Dieu est grand. إلونا مقار Combien notre Dieu أشحال ربي أشحال إلو ينويلها. إلونا غشحال لها Combien notre Dieu est grand. Combien notre Dieu est grand. شحال إلونا غي لها Eh, il faut ajouter foi à ce que nous confessons. إلا كان ندرنو ليمان غواني دنتقيريا Et le Seigneur est là par son esprit. يسيد إلونا غي لا ذاك Il rend يسرح témoignage à notre esprit. يتسرد Nous avons confessé que la chose est possible. ما إلا نقرد بلي الحاجة ني أدضرو Elle est possible à cause de lui. تزمر أدضرو Parce que tout ce qu'il dit, خاطر ينكو ديقار il l'accomplit. يخدم يتسنك ملايث Celui qui vous a appelé est fidèle. وين كني وندي ساولا ندي مشدي Et c'est lui qui le fera. إذا نتسري سنك مالن كلش Sanctifions-nous. إلا كان نسيس ديما Rétablissons une relation saine avec notre Dieu. قد نعاود نرث العلاقة نغسق نغدا جديد يدس Et nous jouirons de tous les privilèges des rachetés. ولكن أن فرص سلمزية مرة ذوي نويد يديو يسوع المسيح سيدنا من Le يسوع Seigneur vous aime. سيدنا رحملي يكون Le Seigneur vous chérit. يسوع يحرز Le يكون Seigneur prend soin de vous. سيدنا غيتحارف Et اللون le Seigneur nous aime tous. سيدنا غيحملها غمرة Amen. امين Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons d'une main puissante, d'une main puissante, nous a bras tendus.
لقيتينك. وراك يلا وسيرم وراك يلا وسيرم فلاكي في تشلام ديالشي مبريد الديان ديالشي بابنا الرحمن عزيزة في الليل هذا ربي إنا سكذا من ميت أحيينا في الليل هذا ربي عزيزة في الليل هذا ربي أحيينا في الليل هذا ربي جينا بالليل يلا سيدنا تفكير الروح القدسان هذه اللي بمعوننا وقت الجنبيك وجينا بالليل يلا سيدنا هاديني دمعي وننا عزيزة في الليل هذا ربي أحيينا في الليل هذا ربي عزيزة في الليل هذا ربي أحيينا في الليل هذا ربي ذاك استغى نسكون سكو لوننا آيانا يتراجون سودة الدماء ذاك استغى نسكون سكو لوننا آيانا يتراجون سودة الدماء عزيزة في الليل هذا ربي أحيينا في الليل هذا ربي عزيزة في الليل هذا ربي أحيينا في الليل هذا ربي وكل وسيرة فناني تشلام يجي نبريد ندايا يجي بابنا الرحمن إنا صغورك واش
يلا وسيرة فلاجي في تشلا شاتشي دبري من دايا شاتشي دبن الرحمة عزيزة في الليل هذا ربي حنينة في الليل هذا ربي عزيزة في الليل هذا ربي حنينة في الليل غورك لا وسير ما زداوز واش يلا وسيرة فلاجي في تشلا مدجاتشي نبري من دايا مدجاتشي دبن الرحمة إلا صديقك يا مغلال واش يلا وسيرة فلاجي في تشلا مدجاتشي نبري من دايا مدجاتشي دبن الرحمة عزيزة في الليل هذا ربي حنينة في الليل هذا فيك تنقروث عزيزة عزيزة في الليل هذا ربي إلا سحني نظام كشولة شوية حنينة